Good morning Abu Dhabi. Good morning, Abu Dhabi. Ayan na. Ito po si Master Richard. Oh. Nakagaling na maaga. First cuts for the day. Good morning, Ayan Abu o. Dhabi. Dali na siya. Ayan o. Ilawi. Ayan, oh. Good morning, Abu Dhabi. Ano? Oh ha, dali na siya boy. Oh, may pangsabaw na. Oh, malaki ang buka. Good morning, Master Richard. Hiling lang sa kala. Ayun. Sana oh. Ayan guys, nadali natin yung sibong guys. First cuts for the day. Master. Pakikot ikot ka na dyan Paikot-ikot ka na dyan. Hindi mo lang ako na malamig daw. Ayun sila doon guys. Marami sila doon sa dulo. Yun yun. Mga amaw nandun. Ayan guys. So, antay tayo ulit guys. Ng kagat. Antay lang tayo ulit ng kagat. Okay. Antay tayo kagat.